ए নাই ভিড় হবেন বে শুনলে নাই ভিড় হবেন ट्रेन का केना बात में पे वीडियो करो ए जे लोट ए या देख ले टीशन के वीडियो का टीशन के हमनी माने खान ये स्टेशन में आही ए जे ट्रेन आलो एखान अंदर যাবই যায় এখান ঢিকে চুলিতে যায় আর একেবারে রাঙ্গিয়া তক যায় আর এই ট্রেনটা রাঙ্গিয়া যায় আর এই যে মর্তদার মানে যাবেন আর